वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। आई एम मुख्तदर खान, योर होस्ट। और आज मैं आपसे हैदराबाद एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। मैं अभी अबाउट टू कैच अ फ्लाइट टू समवेयर एल्स इन इंडिया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बोर्ड ऑफ पीस के लिए इनवाइट किया है। तो वो जो लेटर तो आप लोग ने देख लिया होगा, उसको ट्विटर पे अमेरिकन एम्बेसडर सर्गियो गोर ने पब्लिकली रिलीज किया है, जिसमें वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इज ऑनर्ड टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी टू जॉइन द बोर्ड ऑफ पीस। तो ये बोर्ड का मकसद तो आप जानते हैं, ये गाजा पीस प्रोसेस का सेकंड पार्ट के लिए है कि कौन सी किस तरह से गाजा पे हुकूमत की जाएगी, कैसा मैनेज किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए था। एक तो टेक्निकल गवर्नमेंट, टेक्निक मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ नॉन पॉलिटिशियंस, कहिए आप टेक्नोक्रेट्स कहते हैं उसको। तो वो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाएंगे जिसके ऊपर एक इंटरनेशनल बोर्ड होगा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चेयरमैन रहेंगे उस बोर्ड के। और फिर वो प्रोसीड करेगा कि गाजा को फिक्स करे, रिपेयर करे पूरी तरह से। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि इस बोर्ड को और बड़ा कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक यूनाइटेड नेशंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बना दिया है, जिसमें उन्होंने 60 मुल्कों के लीडर्स को बुलाया है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। कहीं आप भारत की मीडिया देखकर ये समझ रहे होंगे कि ये इनविटेशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को आया है। ये सिमिलर इनविटेशन 60 और लीडर्स को गया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा इदारा क्रिएट करना चाह रहे हैं जो इज एन ऑल्टरनेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। ये कह कर के यूनाइटेड नेशंस बहुत स्लो है और उसमें काम नहीं होता, ये बड़ी तेजी से काम करेगा और दुनिया के पहले तो गाजा का मसला हल करेगा, फिर उसके बाद वो दूसरे मजीद जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो काम करेगा। और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया को उन्होंने इनवाइट किया है इसको ज्वाइन करने के लिए। अब ऐसा अभी स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या होगा इसका। लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर कि परमानेंट मेंबर्स भी हैं और मेंबर्स भी हैं। तो आपको मेंबरशिप 3 साल की मिलती है, और अगर आप परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो $1 बिलियन डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी मेंबरशिप की फीस अभी हमको पता नहीं चली। तो $1 बिलियन देंगे तो आप परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। और वो सारा पैसा इनिशियली सिर्फ गाजा को रिबिल्ड करने में जाएगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने दो तीन बड़े सवाल आ जाते हैं। एक सवाल ये है कि क्या ये ज्वाइन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का ये यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रम्प या बोर्ड ऑफ पीस। क्योंकि पिछले कई सालों से इंडिया ये बार बार कह रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उनको रिफॉर्म करना चाहिए, और भारत को एक परमानेंट सीट मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। दुनिया की हकीकतें बदल गई हैं और भारत एक बहुत महत्वपूर्ण मुल्क बन गया है। सो इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में भी इंडिया मोर इम्पोर्टेंट रोल मांग रहा है। और अब अगर ये ट्रम्प का जो अल्टरनेटिव है, ये तो यूनाइटेड नेशंस को डुबाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन जो वही मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करेगा, जिसमें वो मेंबर बनना चाहते हैं, फिर वो भारत को लेकर जाना चाह रहे हो? दैट इज अ सवाल। इसमें रशिया, चाइना वगैरह को बुलाया नहीं गया, बट इंडिया को जरूर बुलाया गया। तो एक सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस इदारे को, जिसके लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स भी बोर्ड पर है, वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये पता नहीं है। मिसाल के तौर पे मार्को रूबियो भी है, ठीक है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, तो ही विल रिप्रेजेंट द यूएस। लेकिन जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ जो उनके दोस्त हैं, ये लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट सीम्स टू बी लाइक एन एड हॉक, पूरी तरह से सोचा हुआ आइडिया नहीं है, हॉच पॉच सा प्लान लग रहा है। बट एनीवे, अब सवाल ये उठता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप उसको अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ज्वाइन नहीं करते, कोई दूसरे मुल्क ज्वाइन कर लेते हैं, तो आइंदा 3 साल तक और मजीद अमेरिका को नाराजगी रहेगी इंडिया से। और अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं और $1 बिलियन डिपॉजिट हो जाता है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी कंट्रोल नहीं करते 2028 के बाद, तो फिर
یہ بورڈ کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی. ڈیموکریٹس ول ناٹ ریسپیکٹ اٹ, ول ناٹ ریسٹور اٹ, اور دوسرے ملک پھر یو این کے طرف دیکھنا شروع کر دیں گے دا امپورٹینس آف جوائننگ دیٹ آرگنائزیشن. تو ایک قسم سے ایک لگتا ہے کہ ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے, اور اٹ از آلسو کوائٹ پاسبل کہ کئی ایسے ملک ہیں گلوبل ساؤتھ کے جو انڈیا سے بہت ناراض ہو جائیں گے اگر انڈیا اس آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل انڈیا ڈزنٹ کیئر اباؤٹ موسٹ آف دا ورلڈ. ایران کا ساتھ بالکل نہیں دیا انڈیا نے, تو اب وہ مجھے لگتا ہے کہ بس وہ امریکہ سے ڈر کے چیزیں کرتے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کر چیزیں کریں گے. وہ ابھی ایک 3+1 والا آئیڈیا آیا ہے جس میں اٹ از پاسبل کہ انڈیا, اسرائیل, سائپرس اور گریس کے ساتھ مل کے ایک 3+1 کوئی آرگنائزیشن کوڈ کی طرح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی تقدیر اب اسرائیل کے تقدیر کے ساتھ جڑ جا رہی ہے, اور اسرائیل دھیرے دھیرے اب ایک پرایا ملک بنتا جا رہا ہے, اور بہت کم ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہے. تو وی ول سی واٹ ہیپنز. لیکن ایک قسم سے ایک پرابلم کھڑا کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے پرائم منسٹر مودی کے لیے. ممبر بنے, $1 بلین دیں, اور شاید یہ $1 بلین 3 سال کے بعد ڈوب جائے گا. اور اگر ممبر نہ بنے یا ٹیمپرری ممبر بنتے ہیں اور $1 بلین ڈپازٹ نہیں کرتے ہیں, تو پھر ان کی ناراضگی امریکہ کی انڈیا کی طرف اور بڑھ جائے گی. تو یہ ایک خیال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ لگتا ہے دن بدن انڈیا کے مطلب امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے میں کافی سال لگیں گے, کافی محنت لگے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ پریسیڈنٹ کون بنتے ہیں 2028 میں. اگر جے ڈی وینس بن جاتے ہیں تو شاید اس طرح کی پالیسیز آگے بھی چلیں گی, اور شاید اٹ از ٹائم فار انڈیا ٹو سیریسلی تھنک کہ کیا یہ جو امریکہ پہ ڈپینڈنسی ہے اور جو برداشت انڈیا کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ بار بار مذاق اڑا رہے ہیں پرائم منسٹر مودی کا, تو یہ جو برداشت کر رہے ہیں خاموشی سے, از اٹ ورتھ وائل. کیا انڈیا کو اب ایک سختی سے جواب بھی دینا پڑے امریکہ کے خلاف, اور جب وہ ٹیرس وغیرہ لگاتے ہیں تو ریٹیلیٹ بھی کرنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اسٹریٹجک سوال ہے بھارت کے سامنے. تو اینی وے, تھینک یو فار واچنگ کانورسیشنز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آج کل انڈیا میں گھوم رہا ہوں. میرا حیدرآباد کا دورہ ختم ہو گیا ہے, اینڈ دین آئی ایم ٹریولنگ ٹو ادر سٹیز. میں وہاں سے آپ سے بات کروں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. پلیز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں, اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, بی ہیپی.